Nandito po kami sa paraiso ni... Base! Wait lang, pupunta ako dyan! Excited to eh. Video. Lamig. Ayan po ang... Saan yung unggoy? Ayan yung unggoy. Yan, ayan yung kabilang pool. At yung kabilang pool. Bala ka lang, di mo makita. Wait lang, wala ka pa. Ayan, oh. Hi, Shane! Len. Hi! Nice! Hindi ako sinabi. Hi! Alabat na ka po kasing flash. Oh, ayan na. Oh, oh. Naka-zoom yan, be. Ayan po ang aming cottage. It's C4. I'm so pagod. Bye-bye na. Bye-bye! Bye-bye, 5 sauce. Bye-bye! Sila pupunta namin, Zane. I love you, Zane, daw.